Kumusta gayem? Anya iti marikrik na itata. Anya iti pam panonotem. May saka kadinga estudyante. May sang ina, ama, kabsat, anak, lolo, lola, paserte pamilya, kabagyan, trabahador, may saka nga, maestra, maestro, school worker, police, soldado, office worker, manlalon, karpentero, driver, anya man iti trabaho, o may saka kadinga, just worker, pastor, pastora, helper teachers, ministry worker, may sanga misyonaryo, overseas Filipino worker, ijay France, London, Italy, Greece, Spain, Dubai, Saudi Arabia, Kuwait, Taiwan, Singapore, Malaysia, Hong Kong, Australia, ken sa din naman. Maging sino ka man ngayon, nais kong sabihin sa iyo, ika'y mahalaga sa harapan ng Diyos. Minamahal ka ng Diyos. Ika'y mahalaga sa Kanya. Iniibig ka ng Diyos at nais ng Diyos na malaman mo kahit anong kalagayan mo. Ang Diyos ay nagmamahal sa iyo. Iniisip ng Diyos ang iyong kapakanan. At nais ng Diyos na malaman mo sa sandali ito. Kahit na gaano karami ang iyong kasalanan, kahit gaano karami ang iyong mga pagkukulang sa Diyos, kung ika'y lalapit sa Diyos, tatanggapin ka niya, yayakapin ka niya, patatawarin ka ng Diyos, tutulungan ka ng Diyos. Kaibigan, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka iiwan ng Panginoon. Tandaan mo yan. Meron ka bang hinaharap na problema, suliranin? Meron ka bang pinapasan na kabigatan sa iyong puso? May problema ba sa inyong pamilya? Pakinggan mo ito, kaibigan. Sa wikang Ilocano, ganito, kumamang ka iti Diyos. Pilipino, kumanlong ka sa Diyos. Sumilong ka sa Diyos. Kapag malakas ang bagyo, kapag mabigat, malakas ang problema, kumanlong ka sa Diyos. Sumilong ka sa Diyos. Tumakbo ka, pumunta ka sa Diyos. Kumanlong ka sa Kanya. Take refuge in God. Kumamang ka iti Diyos, kabsat. Kumamang ka ken Father. Dagiti Salmo 46, 1, kunana. Ti Diyos ti kamang ken pigsa tayo. Sisa sagana at tumulong iti nariribok a tiyempo. Ti Diyos ti kamang ken pigsa tayo. Ti Diyos ti kamang mo ngayem. Ti Diyos ti kamang mo kabsat, anak. Ti Diyos ti kamang mo. Ti Diyos ti pagkamangam. Ti Diyos ti pagtarayam. Ti Diyos ti pagkararagam.
Ti Dios ti pagkamatalkam, agsipod ta ti Dios ti kamang moken, iso na ti pigsam, iso na ti mangpapigsa dayta puso, dayta riknam. Tulungan na ka ti Dios, di na ka baybayan. Ti Dios ket si sagana, tumulong ken ka. Ti Dios ket si sagana, dumngeg ti kararag mo. So nga, ti Dios ket oray na ka, kayem, kabsat, anak. Oray na ka ti Dios. Mapankan ken kuana itata, ag kararagkan ken kuana. Umasidig kay ti Dios itatan, saan mo nga iparabai, ipabigat. Itatan, kumamang kay ti Dios, ag kararagka ken kuana. Ibukbuk mo ken Apo Dios, amin nga naginsen mo. Ibukbuk mo ken Apo Dios, amin nga mangpad padagsen dayta puson, dayta riknam. Ibagam ken kuana anyaman nga mangmanted ken kati riribok panagdandana, panagbutbuteng. Ibagam ken kuana kas pangarigan kunam, Ama, tulungan na nga sapul ko ti tulong mo. Madan danaganak, saan ko amo iti aramidek. Tulungan nak, Ama, jak amo iti papanak, jak amo iti addang aramidek, jak amo ti sulbal, solusyon, deti nga parikot ko. Apo Diyos, tulungan nak, nagrigat detoy, saan ko amo iti sulbal na, jak matarosan Apo, tulungan nak. Jak amo Apo Diyos, no sa dinno ti papanak. Iso nga, kumamangaken ka, agsipod ta, mamati ak nga, ay ayaten nak, Ama, mamati aken ka. Kasta ti ko nam, kabsat, gayem, anak, ken sa asin na kaman. Nahum 1:7. Ni Jehovah na imbag, may saa sariked-ked italdaw ti riribok kas kumay itata. Mabalin nga ito no rabi, ito no bigat, anyaman nga aldaw. Ni Jehovah na imbag, ti Dios ket na imbag, ni Apo Dios ket na imbag. Ti Dios nga nangaramig ti langit ken daga, ti Dios nga kararagan tayo ket naimbag. Kanayon nga naimbag. Ket amuna dagijay agkamang ken kuana. Sakbay pay nga ibaga tayo ken kuana iti parikot tayo. Amuna ti pampanunutan tayo. Marikrik na tayo ni Apo Diyos. Awan kumati pakadanagan nyo, ngem tunggal ag kararag kayo ti Diyos ket agdawat kayo. Kunana, dawaten ken Apo Diyos ti masapul mo. Gayem, kabsat, anak. Diyo liplipatan ti agyaman ken kuana. Agyaman kan ken Apo Diyos, agsipod ta, tulungan na ka ti Diyos, di na ka baybayan. Ken dagijay bendisyon nga inawat mo ken kuana, idi pagyamanan ken Apo Diyos. Ken dayjay kinaimbag ti Diyos ken pagita na ken ka, idi isumot lang ti kinaimbag nga ipakita na ken ka, itatanga aday ti paglaslasatan, aday ti parikot mo. Agsipod ta ti Diyos tayo ka saan nga agbalbalyo a Diyos. Isunay di kalman ita ken iti agnanayon.
ay wana na kayto ti tal na ti Dios adi matukod a panunoten ti tapno. Natalged dagiti puso ken panunotyo iti panagikaysayo ken ni Kristo Jesus. Ti Dios ket ipaay na ka ikan na kay ti tal na kunana ti sauna. Ket dahiti nga tal na iso ti manggwardya data panunot mo ken pusom tapno di naka parmikem abakin ti ribok, anxiety, worry, kanya mga burdens, problema, tibiyag mo, anak, kabsat, gayem, pastor, pastora, misyonaryo, estudyante, tatang, inang, lolo, lola, ken siya sinakaman, ti Diyos ket ipat patig na ka, so gapo na nga ikamang mo ken kuana, amin nga pakadanagam, itaklid mo ken kuana, agsipot ta ti Diyos ket ipat patig na ka. Muna Pedro 5:7, Filipos 4:6. Ti Diyos ket ipaayad na kay tital na ni Apo Diyos ket kaya't na nga agtal na dayta panunot mo ken riknam iso nga agkararag ka ken kuana umasidag ka ken kuana itan agkararag ta amami anasantuan na inlangitan na imbag ka iti sa amin nga tiyempo di ka pulos nagkurang sika ti Diyos nga saan nga agbalbaliw iti ayat mo ket saan nga agbalbaliw iti kinaimbag mo ket saan nga agbalbaliw iti ayat mo ket saan nga agbalbaliw sika ti Diyos nga kanayon nga sisasagana at tumulong kadagiti agkamang ken ka isod gapuna o Diyos iya sideg ko ken ka ikamang ko ken ka dagiti kakabsat kagayem paset ti pamilya karuba katrabahuan ken dadto mo pay nga aday ti paglaslasatan na nga parikot dagiti pamilya nga aday ti parikot da paglaslasatan da Apo Diyos dawatek ken ka nga mapan ka kadakwada arakupem Apo Diyos ida tulungan ida ipariknam Apo Diyos kadakwada iti presensya tulungan ida nga agtalag ken ka Apo Diyos agyaman kami ken ka iti kinaimbag mo ti biag mi angyaman iti nagkurangan mi nagbasulan mi ken ka dawatek ken ka Ama pakawanan na kami agyaman kami ken ka iti presensya ti biag mi agyaman kami dakkel nga ayat mo iti biag mi agyaman kami iti kinaimbag mo iti biag mi madaydayaw ka o Diyos agyaman kami ken ka ited ko ken ka iti kangatuan nga dayaw na uneg nga panagyaman dakkel nga panakabigbig iti kinasiasinon ken amin nga gloria iti nagan ni Jesus. Amen. Good afternoon to all. God bless.